i nemoj pretegnuti gusjenicu. Vidiš, kada imaš dobroga druškana, on ti dođe pomoć i skače ti po bageru onda. To izgleda da će uspjeti. Da vidimo. Tak se to radi. Bravo druškane. Mora biti ovdje jedno dva prsta. A ne! Pala gusjenica. Dobar dan, novi kratki video. Šta napraviti kada ti padne gusjenica? Pola metra sam stao od kako je pala gusjenica. Vozio sam ovim putem bez skretanja. Ovdje tamo idem preko hrpe zemlje. Poslije oranice se moram popeti. Odlično. Gledam šta se događa. Aha, da, vidi šta se događa. Ovdje malo zemlje. Ovdje... A ne! Pala gusjenica. Ovdje je, vidiš, brdašce zemlje. Gusjenica se ukosila ovako. Čuo sam ja tak. I dok sam ja stao, viš otamo do ovdje, 1 metar maksimalno skliznila je dolje. Vidiš i sam da je cijeli krug skliznila. Šta sada? Trebaš otpustiti ovaj poklopac. Ovdje je mazalica, potrebno je mast, pritisak osloboditi da nam ovaj vodeći kotač se uvuče unutra. Hoću ti reći, baš jako pazim na gusjenice da se ovako nešto ne dogodi. Uvijek si pomognem sa rukom i tako skrećem. I sad se na ovoj ravnini ovo dogodilo nevjerojatno. Gedora 22 i ovdje ti je unutra mazalica. Čekaj, odmah ću ti pokazati. Vidiš, ovdje gore je mala mazalica, a cijela ova matica nju otpustiš, ali nemoj je do kraja otpustiti, jer ćeš je malo teže vratiti, znači nego oprezno. Kada ti se počne gusjenica, kad počne mast izlaziti van, to je dovoljno. Sad još ne izlazi. Morati ću odmah podići bager u zrak, jer niti malo masti za sad još ne izlazi van. Bager treba biti podignut tako da ima težinu, tako da gravitacija radi svoje. Evo vidiš, sad kad sam dovoljno otpustio, vidiš kako mast izlazi odavdje. Jel vidiš, Rudi, druškane moj? Rudi je došao da mi pomogne. Odavdje zdrava mast izlazi van. Ako taj trik ti sporo i teško ide, onda možeš sa korpom pritisnuti ovaj vodeći kotač unutra. Vidiš, kada imaš dobroga druškana, on ti dođe pomoć i skače ti po bageru onda. Jesi ti sam sretan? Šta znaš taj dijete, Evo, uze on i skače. Odlično. To je to. Sad smo pola posla napravili. Istiskali smo puno masti. Evo, kao što vidiš. I gledaj sada u čemu je trik. Ovako bi je isto mogli namjestiti, ali dosta teže. Puno je lakše se namjesti ako sad je ovdje skinemo i namjestimo prvo na zube. A onda je ovdje puno lakše. Ok, da je vratiš, lakši je dio da je ovdje skineš pa da je prvo staviš na zupčanik, ali mi sada nemamo vremena za to. Posao nas tamo čeka, pa idemo na ovu stranu. Može, Rudi? Idemo oprezno. To izgleda da će uspjeti. Da vidimo. Bravo. To je to. Tak se to radi. Bravo, druškane. Šta sada? Sada trebaš mazalicu i treba staviti novu mast. Odmah ćemo i to riješiti i vidjet ćeš sve. Ode moj druškan sa svojim putem. Sa mojim bivšim autom, da. Pomogao mi je, samo da ti ponovim, znači trik je da polugu ovdje staviš na sredinu. Ne ovdje kao što mnogi griješe, jer ne možeš savladati gusjenicu, ali ovdje na sredini je savladaš i brzo ćeš ju vratiti. Naravno, dotegneš ovu maticu, prvo to napraviš, ja sam to već napravio. Evo, provjerio sam. I sada stavljamo novu mast i nemoj pretegnuti gusjenicu. Pokazat ću ti odmah koliko treba biti našpanovana. Super, dobra mazalica. Vidiš, svakim potezom napredujemo. Točno ovdje možeš vidjeti kako ovo kućište cilindra izlazi van. Evo, vjerujem da vidiš. Gusjenica se napinje. To sve radi kako treba. Može. Napredujemo.
šteta ove masti, to je čista mast, da smo je barem mogli kako se sačuvati, ali ovdje na polju nismo mogli ništa. To napinjemo gusjenicu, to sada točno vidiš kako ide, još malo će biti dovoljno. Ok, dosta mi je za sada. Sad ću upaliti samo bager da provrtim cijeli krug. Ovo je ovako nekog, nemoj gurati prste ispod da baš u tom trenutku ne popusti crijevo ili hidraulika ili tako dalje. Može, palimo bagerka. Odlično. Puštamo komandu i sada ćemo je samo lagano na par mjesta pogledati u kakvom je stanju. Dobro, to je to što tražimo. Idemo još 2, 3. Odlično. Po ovome bi samo mrvicu trebalo dotegnuti, ali ona nije savršeno ravna, tako da malo ću ipak dotegnuti. Evo vidimo, sad je sjela, samo tren, ipak ću mrvicu dotegnuti. Evo ga, mislim da je to sada to. Ajmo da vidimo. Odlično. Odlično, to je to. Ajmo još jedan. Riješeno. Sada ti ostaje samo zategnuti zaštitni poklopac i nastaviti dalje sa radom. Ako ti se svidio ovaj video ili ako ti imaš neki bolji način ili savjet, komentar slobodno napiši. Hvala ti na gledanju, pretplati se na kanal, biti će još ovakvih zanimljivih i kratkih videa i dugačkih. Hvala na gledanju i doviđenja!